Assalamualaikum and a very good afternoon to all my Form 1 students. So we have come to the last subtopic for chapter 10, 10.3, relationship between a perimeter and an area. Okay, so I hope you already understand and able to differentiate between the perimeter and also the area. And also the last subtopic or the previous subtopic, you already learned some of the formulae for area of certain shapes like trapeziums, kite, and also parallelograms. Okay, so for this subtopic, it's just a combination between the perimeter and area. What are some of the relationship between the perimeter and area, and also we are going to see how we're going to solve the problems involving both criteria, perimeter and also area. So let's see the first one. For the rectangle, okay, this is basically the focus on the rectangle where we have two criteria. The first one where the rectangle has the same perimeter and also rectangle which has the same area. So for the rectangle with the same perimeter, the area will decrease. The area will decrease if the difference between the length and the width increase. Okay, this is the first one. And the second one, the area will be the largest when the rectangle is a square. This one, given the rectangles have the same perimeter. Now, if the rectangle have the same area, the perimeter will increase if the difference between the length and the width decrease, and the perimeter will be the smallest when the rectangle is a square. Okay, you just have to know these two differences. Okay, example. Now the rectangle PQRST have the same perimeter. Ini untuk yang first tadi tu, yang same perimeter. Arrange the areas of rectangles in ascending order. Explain your answer. We look again. Cikgu ulang. The area will decrease. Luas dia akan jadi berkurang if the difference between the length and the width increase. And also the area will be the largest when the rectangle is a square. Okay. So kalau kita tengok kat sini, yang mana yang bentuk dia square, itulah akan jadi dia punya largest area. Okay. So antara P, Q, R, S, T yang mana yang square? Of course P. So P kita letak dekat mula-mula ke letak dekat hujung? Mestilah kita letak dekat hujung sebab soalan tu arrange dalam ascending order ataupun turutan yang menaik. So menaik maksudnya yang paling besar dekat hujung sekali. Okay, so kita letak P kat sini. This is be the last one. So now dia kata kat situ, ulang balik. Luas akan berkurang kalau difference between the length and the width meningkat. Sekarang ni, kita anggapkan ini dia punya length, ini kita punya width. So, silap. Ini kita punya length, ini kita punya width. Sekarang ni length dengan width dia sama. Okay, so dia ada pada kedudukan yang hujung, iaitu dia berada pada hujung. Maksudnya dia punya luas adalah yang terbesar. Soalan kata, nota kata sebelum tu, dia kata area akan berkurang kalau perbezaan di antara panjang dan lebar dia meningkat. So masuk dekat sini, kita cari mana lebar yang pendek sikit. So mana lebar yang pendek sikit, dia berada pada sinilah sebab ini yang panjang kan. Lepas tu dia berkurang sikit. So ini akan jadi kita punya yang kedua terbesar. Kenapa kita letak kat sini? Sebab dia punya perbezaan di antara panjang dengan lebar tu dah mula berkurang. Asalnya macam ni. Panjang, lebar. Panjang ni, panjang, lebar. Ni lebar dia besar ni. Lepas tu bila dia punya lebar tu berkurang sedikit, dia punya area pun akan berkurang dan begitulah seterusnya. So kalau kita nak cari area yang seterusnya, tengok mana yang pendek sikit daripada R ni. So adakah S, adakah T, adakah Q? Mestilah Q. So sini Q. Begitulah seterusnya S dan juga T. So macam mana kita nak explain the answer? Okay, the bigger the difference between length and width of a rectangle, the smaller the area. Okay, so kalau soalan bagi dia punya soalan dibagi to have the same perimeter, so kita compare area lah.
So kalau soalan bagi same area, kita compare perimeter macam tu je. Patah balik kat nota. Second one, kalau dia punya rectangle tu ada luas yang sama, kita tengok dia punya perimeter pula. The perimeter akan meningkat. Ini lain sikit. The perimeter akan meningkat if the difference between the length and the width decrease. Dia terbalik. Ingat je, dia takkan sama, dia akan terbalik. Okay. Then the perimeter will be the smallest when the rectangle is a square. Ni kalau kita ada luas yang sama. Contoh. Okay. Rectangle PQRST adalah, semua ni adalah same area. Okay. Arrange the perimeters of the rectangles in the descending order. Descending order here means what? Yang paling hujung ni adalah yang paling kecil sekali. Dan dia suruh explain. Patah boleh kat nota. Dia kata, the perimeter will be the smallest when the rectangle is square. So senang dulu. Kita cari dulu mana yang square. And that's gonna be the smallest area, the smallest perimeter. So yang mana rectangle apa square ni? PQRST mestilah Q. So cikgu harap kamu tahu apa benda bentuk square dengan rectangle, boleh tahu beza So letak Q kat ujung. Itu adalah kita punya smallest. Okay. Patah balik. Dia kata the perimeter will increase if the difference between the length and the width decrease. So macam ni kita nak susun. So kita tengok pula daripada sini, kita cari dulu yang beza dia yang kecil dulu sampailah beza dia yang besar. Okay, so kalau macam ni kan, kita ada sini dia punya length, kita ada sini dia punya width. So let's say ini yang paling panjang. So bila yang paling panjang tolak yang paling pendek ni, so mestilah dia punya difference tu besar. Dan semakin dia menuju ke sini, dia punya beza dia akan jadi kecil. So bila beza dia akan jadi kecil, dia punya area akan jadi increase. Cikgu ulang balik. The perimeter will increase kalau dia punya difference between the length and the width decrease. Okay, maksudnya dekat situ, apa maksud beza length dengan width to decrease? Maksudnya beza di antara panjang dengan lebar itu mengecil. Bila mengecil, dia tak banyak beza. So kita kena mulakan dengan yang mana yang banyak beza. Yang banyak beza di antara panjang dengan lebar, itulah kita akan mulakan. So of course yang kedua adalah S. Macam tu cara susun dia. Okay, yang mana lagi yang banyak beza? Yang ini dengan ini. Nampak tu ni panjang, yang ini kecil. So bila dia tolak bersama, dia akan jadi banyak. Tapi taklah sebanyak yang ini. So kita letak yang sini T. Lepas tu this one and this one. Pun dia tadi, dia punya beza tu akan jadi semakin kecil. So ini R. Dan yang paling last sekali atau yang paling besar sekali dia punya area adalah yang mana bila dia punya beza di antara panjang dengan lebar tu decrease, yang paling sikit sekali. So sinilah P. So macam mana kita nak explain? Okay, the bigger the difference between the length and width of the rectangle, the bigger the perimeter. Okay, ingat So kalau untuk yang same area, kita compare dia punya perimeter. Dan kalau untuk yang same perimeter, kita compare dia punya area. Okay. So kita dah pergi kepada last kali, how to solve problem. Okay. Given the perimeter of a square floor hall is 82. So kita masukkan sikit square. No fill please. Okay. Dia kata perimeter of a square floor of a hall is 82. Find the area. So bila kata perimeter dekat situ, maksudnya dia punya panjang ke semua line dekat luar ni kan. Ni semua ni 82. So kita let lah. Ataupun kita denote something sebagai dia punya line dekat sini. So let's say this is X. So square semua length dia sama. So semua ni X lah. Sini pun X, sini pun X. So bila kita tambah semua, kita akan dapat 4X sama juga dengan 82. Okay. So
kita cari lah kita punya X berapa. So, bahagi dengan 4 sini, bahagi dengan 4 kat sini. So, kita akan dapat 20.5. Okay, meter. So, 20.5 adalah satu panjang dekat sini. So, kalau kita nak cari area of a square apa? Panjang darab lebar. So, just ambil je kalkulator. 20.5 darab 20.5. Kita akan dapat jawapan dia 420.25. Jangan lupa unit meter square. Boleh? The length of a rectangle. Kita ambil dulu rectangle ya. Ambil dulu rectangle. Mana-mana je rectangle. Mana-mana je rectangle. Okay. Alright. The length of a rectangle is 5 cm more than its width. If the perimeter of a rectangle is 40 cm, find the area. Dia kata dekat situ dapat panjang sebuah segi empat tepat adalah 5 kali 5 cm lebih daripada dia punya lebar. So, bila dia bersandarkan kepada dia punya lebar, of course kita kena letak unknown kita dekat lebar kita ni lah. So, kita letak apa? Kita letak Y pula. So, sini Y. Okay. So, dia kata kat situ panjang rectangle adalah 5 cm lebih daripada dia punya lebar. So, 5 cm maksudnya Y tambah 5. Okay, so kalau sini Y, sini pun Y. Kalau sini Y tambah 5, sini pun Y tambah 5. If the perimeter of a rectangle is 40 cm. Perimeter maksudnya tambah semua sisi dekat luar tu ada 4 kan. So, kamu tambah semua Y tambah Y semua tu. So, Y tambah Y tambah Y tambah 5 tambah Y tambah 5 sama juga dengan 40 cm. Selesaikan. Kamu akan dapat 4Y tambah 10 sama dengan 40. Tolakkan dengan 10. Tolakkan dengan 10. Benda biasa Cikgu Azhar sebelum dia dalam linear equation. Kamu akan dapat 4Y sama juga dengan 30. So, kita akan dapat Y kita adalah 30 bahagi 4. 7.5 cm. Okay. So, kita boleh padamlah ini. So, kita boleh gantikan dengan 7.5. Dan kita boleh padamkan dia punya panjang. Dia adalah 7.5 tambah dengan 5. Sama juga dengan 12.5. Soalan tanya, find the area of a rectangle. So, area of a rectangle adalah panjang darab lebar. 7.5 darabkan juga dengan 12.5 and you will get the answer. It's equals to 93.75 cm square. Walah. Boleh. Yang terakhir, in the diagram, PQTU is a parallelogram with a perimeter of 24 cm and an area of 28 cm square. Given that UTS and PQR are straight lines, find the area of the whole diagram. So, kita tahu yang PQTU adalah parallelogram dan juga QRTS tu adalah apa? Yang ni adalah trapezium. Okay. So, recall balik kita punya formula untuk parallelogram. Apa Area of parallelogram adalah base darab height. Yang mana ini kita punya base. Yang mana kita punya height. Height kita bukan 5 ya. Height kita adalah yang perpendicular dengan dia. This is our H. Okay. So, in order to do that, in order to find the H, we must find the base. In order to find the base, we must find the base lah. How to find the base? From the perimeter given. So, kalau cikgu keluarkan dia punya parallelogram. Mana parallelogram Okay. No fill. Okay.
Sekarang ni, this one is 5. Ini sama, ini pun 5 lah. Kan? Okay. Soalan bagi perimeter. So, kalau kita tak tahu dekat sini, kita bagi dia sebagai B lah. Ini pun B. Kita nak namakan sebagai B. Perimeter dia adalah 24 cm. Dan kita boleh bentukkan satu persamaan daripada sini. Yang mana perimeter kan. So 5 tambah 5, 10. B tambah B, 2B kan. So 2B tambah 10 sama juga dengan 24 lah. Sebab perimeter dah bagi. Kemudian bawa 10 pergi sini. 2B sama juga dengan 14. Dan B sama juga dengan 7 cm. So kita boleh padam dekat B kat sini. So we know that this is a 7 and this is also 7 sebab ada tanda tu sama. Okay. Area of parallelogram adalah base darab height. We have the base already and we also have the area. So 28 equals to B is 7 darab dengan height. So how to find the height? We divide with 7, we divide with 7 and we get the height is equals to 4 cm. So this is 4. Kita boleh padam. We know already the H is 4. Okay. So the trapezium also ada formula height kan. So ini juga adalah 4. So dia height yang sama. Okay. So find the area of the whole diagram. We have the area of parallelogram and we just have to find the area of a trapezium. Ingat lagi tak apa formula trapezium? Area of trapezium equals to 1/2 dalam kurungan A tambah B darab dengan H. Apakah itu A tambah B? A tambah B ni adalah sum of two parallel lines. Dekat mana parallel lines tu? Parallel lines tu dekat satu dekat atas, satu dekat bawah. So, just put into the formula. 1/2. A yang pertama kita adalah 3 cm. Tambah dengan second parallel kita adalah 7. Darab dengan height kita adalah 4. So, selesaikan. 1/2. 10 darab 4. 40 bahagi 2. 20 cm square. So, come back to the last one. Area of the whole diagram is equals to 20 tambah 28 and you will get the answer 48 cm square. Done. Okay. So, itu sahaja untuk chapter 10. So, sebagai summary, ada beberapa rumus ataupun formula yang kamu kena hafal dan tahu nak guna. Sebagai contoh, perimeter of a triangle apa, parallelogram apa, kites dan trapezium. Dan bagaimana nak mencari luas untuk segitiga, parallelogram, kites dan juga trapezium. So, nanti hari Khamis kita akan buat sedikit latihan bersama-sama. Okay, I'll see you on Thursday. Thank you class. Bye-bye.